Tony Togovio, Zande ya Munokame, et moi, nous me coucoudé les Français bémi, qui va les Didier pas, et ben, ma soigné, ma trop, à Wedo, et avec bémi, mi apata, les miens c'est égormé. Nous globé, alternance à des, alors, t'as qui mis les blina, et puis blaton et ya, à Huito, à Gbeyomi. To mo Seigneur podrodi kudomi abe akodada odia e resova togoni gbadi le ti vegoin be keke bla vivo vegoin le epeke do megbea ba koke mi dame mi ante cha kweto agbeyomi ke beze konto be ye dudia ye mi nya chambe ye kpela dudi do amuta seto ya dema ku via fonya singbe togo to de pe mu dakono opogbede o Jésus yi epe akpeleka alofa sheke bla asheke vo enyime edo akwadi epe akpeve ple ton ple akpeve ple atomea akweto boba kitani epe akpeve ple owolia akpeve ple ewi atonlia apeto Jean-Pierre Fabre kwa akpata ya wabeji dudu an ko sowo oso doli nunana toheo kudo jidudua yo bakoto le flumi bakoto le flumi mi le ku mi le sido gbe mi le gapo me do anti voa o le do ajo kudo mi ape agbeo voile wa mea enu keye e badanyi benko dunya blokawa onye be yo le blemi voa o so mama so le do mi atumi amo le gbesosobe yo awu yo no no do dunya blokata ainsi me vio le gbesosobe yo awu nye Jean-Paul Moludo Jean-Pierre Fabre kudo Isabella Megata o zum kaka zo vinye kesi e pe ameton lea politique ni wa mi le wa kaka be yo jesi afike mle le vodia la don yo to la va wu RPT unique do pouvoir et pe amte wu mode mi anu me wo to la va wu ma mi nyanke tokua eku jesua mune alo zigere entokpe dasimwe amedo le no na wa ba lo ja senwu do alo ela la do ale gbegbebe onto la dalole alo me no kabalo no na wa lo ele sigbekuna epo ni mdogo ku jesue 2004 me ya demalem do prison mva dogo ku jesue mtonu mekeye ekube nyaye mtrogbo vagbe epe akpeve ple aseke ewi aseke lia mujehumba fokwe ehun kakasi itimati ganu vidie agbeto zonene ameku le funu radical driver kele kuhwa wa retia meton le kondi kengbe fon eba hadame munoy ndikpe mu omode epeke mi trome gbedo ya corona lemwe kakale konye me blibo ai ngbalagbe miawade mi jesi ke tokua emi aso ku no do vojina ma audi emu kemle jibe mi atogo to mi anyade nenu nya le tago me na mi ade a no dunya gboha me alo a no dunya gboha re be ngbedo me a mu na omo popo be azu no vio togo vio kaka va tri ahome ba meo npo nu won tepe po e donc dunya gboko wo e pe black to won so mama domi adomi e pete unira so mama domi adomi e yesi kudo dunya gboko won pata o so mama domi adomi demia we dasile mi ado kwesi nawo intie o tenzami do nene voix e pe de kaya plola Monseigneur podro si kele na misigbe Abraham nene
ma uso mi abe de pokpa toji si ele na mi si be mose nini ke yena Israël vioto la boyomea ele weke batin wa be mi ato le couvrier nya singbe vio ku France be couvrier ke memile et pebla atonvo enye ya yemi ato mi otiatia la kodada me bere to 3000 dit mu jokpo be mi yakoda pe ye opposant de si te glona Jésus be mu dudio ne so preuve opposant de comme cité le dunya blokade me tona boba kitani je vais pas taber ne so e pedoji nous que le nabe eye du dia ao akoto Jean-Pierre Fable et puis après vekpe wolia après vekpe bi atonya dunya blokade pe musonya denti tonebe ne so pedoji nous que le nabe eye du dia à Sofion. Vo épée amea. Et va vers me tokhebe. Tunya bloka koeni opposant wa. Boboto cité. Do akhito agbeyome. Baku monseigneur po dron tibere. Yo do akwa dia. On sok pe doji nu fio yo ken buene nya kelea yo la borabe yo la ten bena yo be dunya bloka me vio bere ya on est cité non est de togoama yo mi se boa e nyawa e kamile domi e nyawa kamile domi ye mi dik bobe mi ase gome bere e nu ma jokboa kebe joa et ya ni nani mi ahunkuvi be enu ke ya me onyi pe blaton ya yom tele na do ale tro gbere wa fifi o les amis le po ya ye e mon ba blemi mi ada si mi adokwe na obone ba fromi ke o ye e zomba blewa de metode pe ba domo da mi agbobere yo ja yi regional yo ja ya koya to go vio mi oleke ke wa mu dekuku na mi aso ke mi jo honvie nyani mu jo honvie wa nu antie mu cité les drazodo a divere mianya nuka mesha menyi akoya amekela baba boedo kwe be ya sedunya gbo be nya boja va tonya na mi be ya ko amia jonhovi alors amia o jonhovi doit le joa o so le ko place be député le dunu on no parlement payé de quai on mu daside et sere peji ke o la so pe do mi adume vi onti o les kamota funa mi kona tike amedela do yebese bagban ya se ya po 500 de ya po bien je ya me attendez ya ten so plaider si pour nous ya danuna yevio ya do ola baba katike na mi be mi tout tike opposant de pemten de seto le parlement bede alors c'est au PABD a omia weleke ni amekoweni wa meno agbamulolo na wa pawa mingba no khotike le wasio yovo dia ne nebele dunye merefia ne obe ado adjoint on l'avait hui avait enregistré doko e fewulu do pele olatu zireka kole ifuno ja signé homo pa o do adjoint on ba babe yi na va ole yi on va noter au guichet abe ijado ajon ok o so homo no a rempli ko rempli quoi et nous ko bien o so yi quoi o signé homo de pepe le funu e kenyi to wa o so no e kenyi wata o so dari autres entrepreneurs voyons o le ja to no be ne pe avayi ne okpo et les gomena 100 000 francs suisses et gomebe 60 millions alors 65 millions de CFA il y avait 100 000 alors il y avait 65 millions no po les gomena on ja tout impôt do adjon atao vono po tenwantia o la to impôt tout votre gwa on po do entreprise o le ja trop to me kaka epene ne kembo la vanwi you know wia o le ja to impôt tout minyane ne kenyi impôt
Ndesia de ni kokutinami opposition tem vlidu kwa tabere o e ya mi gbojo me ya mi gbojo mo ni so ambiji yen gboro ya be nya do le fi opposition de pe musite ici o pe abere ao le keye e ko ya be nya le do akwito le daro ko fejiji po o le bio avance le tia me weve le tia me wo no brûler le tia me na la me adene intia o la be gba no tout ko fetia. Donc, le tia mettons. Vomi quoi bête au bois d'homme. Et donc, oui, les tiens fait toi, mon idiot. Nous, y'aurons même les 100 millions barons. Y'aura y'auront. Ou les tout 30 000 à loyer. Ou la tonne au ok. À ça, à nos filles, chaque 3 mois. Le titon, 90 000. Nous avons 100 000 euros. Il avait de 90 000 ans. Il a 10 000 euros. Et du coup, mais les ont dit. Mais les hommes, il y a pas les yamea. Et faut que y a que Dieu doit aller donner. Nous qui opposants ou et puis ne yabe que on laisse au père et puis lui de cavaille ou laisser au père. Quoi le idiot? Ah, après toi Jean-Pierre Fabra et remporté victoire de cas. Obenukeo. Et c'est tout. Et na au de c'est tout benko. Yo aboli la peine de la mort. Et les miabe et c'est à me sabe na mere wa me ola we chan ne bele le bible amelo. Et du que we yin ko ya ne po be no le wa be se o me. Doit et du de pepe. Be tutua. Et puis gomme didia. Ne se mu a me sia me la no nu ke jure. Wa no wa me ola wo chan e me mu kwa. Inde ka ke apeto Jean-Pierre Fam na wa embe o de se wa jolo. Ye kebe so serva e pete to chan dans le reji. Doit pete to nya be yo le wa mi. Wa de do matin de se wa jo. Donc que apeto Jean-Pierre Fam se va o de po pasi pe ne be ne wa ya ke won ni de jo do ayo le wa mi. On ba va wu yo chon. Mi le pe a. To vo ne wan tia. Et nous kola wa so do do pe les miabe et du région mais de cadre était non plado mais chômeurs on était do centre de réinsertion et de l'orientation professionnelle nous qu'on n'avait ko isuku no le pot doa on la trop tout le tout do moi mais otuna fena mais si be stagiaire allo do to ke be gamu idio nene opposant on musonya moi be de pe bonne so dra et doit so pe de du me vion tio que moi de nous kebe parti politique qui mis le coup d'officio que mi ba son ami avec garçon na chaque fin du mois que mi ba prena avec t-shirt kudo wa be du ku viwa o balona garçon dona gomea que ne mi marche la ba so agbano di sabe mi jogana yo a to go vio nous quel parti politique le wona mi o ye mi ka do wanti les zoom ya be du me vio o le domi le mi abe parti me be mi zoom to go vi potio mi le long e nou mi hia to go ke pete ni mayade ame ke la va poto go ala wo mi de kai ye apeta gbe o me meye npo de ka orun ale ame ke le don ebe dunya gbo ka o ne be zoom to go to potio adoa o gbonya so wa be gboto nti o gbonya so e ameke nti le yobe dunya gboka me ame won jela Portugal yem le kafo apeta gbe omi les politiciens o me ye pe nya ameke o ma do inbox mene ba zo amede le gbo ma pour le dutopo ba zo amede le gbo ebe futo kenyimia kpatabe futo yini fonya singbe kudo ebe gouvernement a zegbogbobe gouvernement a bossambe gouvernement kenye pete unira yato mama keye dunya gboko domia mea enami gbojo ele na se fonya singbe benko a kole jale agbe omea amepochi obonu o wonu ke ejrowa kude nem de ma va we amedo kento le jidu duame
On va s'appeler na huta gbemebe ko gbale yo ya oja woe oja do adina oe oja wo de pepe be na kudo o le dompo na yo le dompe yo o de gode le wanti hia me patakpon konya enti le gbomberi amole rpt ni amea muni dio so le mo le di be do anetro ye amenwa wa ne doit trois mi ma so pourquoi pacha et tout do adio ao amedo wele manyami et nous que le vede kponye bede et du ane troni mi avo togo vio mi odeka amere pe magba igbe do politique tao no la jo igbe a onto egale doame o do aka doame tu vira be avec pa fire chan no iga ko la gba trova do afire mi janyo so wu togo la togo are que Boudouabe Sika béni lors de l'humanité ne nous dans encore de Dieu la Suisse africaine n'est papa Sylvanus Olympio deux bé à son Togo so wa milani du koya irane busu pour me yake so chada qui a demava do Togo stinde nkumene no kwe a la sido amia busu béni so jojome va hidronya ga kukude le Guinée maman Dani da so va béni ino aziton wa ko na bona se couture kaka se couture mbale jiwa besona adema va blemi be enwani mamanda amere kwenje si adema be tokuno ke be so cha deva ahweto asiye nyo dome khwele pia so breboa nke be va okudo monseigneur asio que monseigneur asi bodjo sechio va ye gbobere ni dasile azipianti debe va do adindu dumeno pata va ye papa bodjoade mau souhaite d'arriver ni wo doto kede ye mau deba gbe le ya dema ba sime mi ameke wo les yeux amile pa fipode dade na mi antoku mi abe didi me vio mi trole mi abe dio me e mi anye be mi apeto bodjura le si mo se ke mau do dasina be ba de Togo douane e busube pour me moi nyasingbe moi e ye de kape la nyimi abe futo voir que mi dasi le miado kontia dunya gboho so ekpo so domiame mi le wadre le miano no domi que ye le dasi ntase to fonya singbia e le pon se son keke ya se nu comme gbebere dunya gboha o mu hian ne to gwa trovo volea e homede pepe la tin tro dunya gboha ye edo droita ni batros dunya gboka ye ne mi yakwa ni oten blonya amo karo jiwa ola dakono ye akwa ola so na amerique pe ma filasio gapopo wa me dunya gboka hian wa voy gbe ami matin wo popopo mi matin zon ne ndemu le nyo mi matin gbo o dare sans di mi matin kenua mo hian dunya gboka e hian e dikeke kudo jiru du ya résistance et dit que y'a mi akpata mi abodo du mi nya me million ameni le Togo ame million ame vekle di vol diaspora me na me million ama tonsi te vivia soja blave matin ke di kumio soja de kala tin wu Togo via a lo femme ni a lo akbe de ka matin yo ne so ebi toi kaka ba wa me america me ame va me to ame ne gwala lo doji la ho toi mi la le la wi mi a ho tu le wa si mi a wo soja potio ne mi avoe de mi mu le senwa gome yo na fi sibere régime ya cc kaka ne régime a mu cc ne mi sitia Togo soja rebe vona sibenyo nulo Togo soja ebe capitaine alobe commandant alo jina kadanga wala va e tout la si ola be jeklo ola poto meno akusi kore du akudola akudo adio demi ano de kuku merci mon pardon mon général pardon mon commandant o dwento e o dwe kaka o jomon vi kakari et tout que là l'omena wa o maso a wu général que le semutaku a sova no wu vife et puis wovi et puis vevi et puis a ton vie que bio nya de po et fipo débat moni et nous anti ranger soa et zenle afogomeno et nous anti treiwa et zenle bimo ve pachi et nous anti on te le pas dit les lesions toi menti le won sibe avu jakpanini
Un peu soja et plematela et deux émidia comme atela deux émidia dia monsieur ameleko soja et moi moule dure pe me nene o togo po bele nene togo po bele nene minya be fipo deux ya keye mi abli doata mi vele bli busube po me wata azegbo satana busambe po me fonya simbe togosu e fipo deux vi moi be po me mi vele bli wata du comme vio que les foulé join pour les na mille doigts mille wuo manyona mio ne mi msite so mi abetu wa tro edo mtasi la odi de togo du koyawa mila cité mila baka mi so pe mtasi la mila tunuku domi gapupo wa gbona doit mi le cvv sugbo mi le sigbe ko prosi ke mi les zilo mi abalom et la gban ne be gban mi awe le ja kwa bi tutu gban mi awe ja kwa bi we troyari e meni konami be mi ave de kama o mawa ina egbe la vale agbe omi ame pocho le konu le pasipe le mukome e so la jamagbo ni so obe fedina ite ye ogbale yo fedina ite le 11 ele jani game on le 11 ele jani kudagbe wa ne mi du ko ke si nya nyele ade skrikari abosan be soja won ke be yo ni gendarme to skrikari tenlena ajodala ko va finanu na mo le togolo ame ko sona huan blame ame ala ko la sidua skrik tom le na olo ajaki pomi akede qualifi 700 milliards ingrida wade won no impôt les caisses nationales de sécurité sociale les fimia bega les zido ingrid dantoba home baron les logado funu sont les lots sont les Turquie sont les taux Turquie sont les vas Suisse France sont les mado doume Hong Kong les corna douamo Colombie Cotonou Panama pepe sonato classo lotto gobe gave kono ahwe le classo si le Panama non nous laisser le funu et la dajebe mission et la bleu franco violet la ve nani kudo Panama nyonu skrik ntin bona nou alle gbevu a sort de prison va me que le pompo le tonyao be douane et pour skrik le na togovio ni ditinyamie le miasia kobe fedina itene va lo mebe du kwa blibo la dozikidi do skrik juwa juwane mi ngba skrik nya soja won do gbewa no an topo mi ala bo fedina joya home amekewe le soaba gbele doa fokume do miata wawe wa mi le fia fedina de le keya jaki po mi afina fido nene pe fonya singbe kudebe intime bata le fifi mi le fia ka ezon justice bemo ezon bon nous dropper bemo kaka aucun fenea mi bonu kwe du coquin mignon yato mi anyo we troya lo mi anyo we troya dunya gbokare pe ngba ma mi adomeke o mi poa onya nke nyinu nyalo depo la gbobe wa gbe o me duji fonya singbe dashi funu pa du ko ihe me du ko patala nyabe agbe yo me duji nya onya vo pe be amemu le ngbe domena agbe yo me o opposant po chom le ngbe domene o donc ayo le ponu le du le fonya singbe gbobo nde pepe ke yo dia fonya singbe le swena yo fata ifia yo la baba gbe o me ne baba va no sanu odo yo veveria fo ne no funu yo gbe nya no blobe dialogue le ke pa yo nya be opposition corrompue de wa o la gbabe yo ja yako yo le dira régional ya do Togo tom le de wa sinami régime ba me opposition ba me de ke la gba va be ja élection de ke mi mo en transition mi ada pe ni epo apachale mi asi mi jan odwa de eglo le po mi se hon vi nene onya beni o ikaka ne yo va yo la gba flumi e gba 5 ans après e gba 10 ans après Toyo ni zombie o mi yo nyame ke bunatame ya défiant beri minyanu ya défiant be minyanu ele vevere nya odeka
de Kaomia et Djidoudoulet. Mia cité, élection de Pengba, le Togo, élection pour Tua, le 22 février 2020. Et il soit attenance va, attenance à Fort Noéji. Toho Souade, Minamia Bomia Dejo, Mia de Dangbe. Ne mia omia be transition Koudagbe Yomea. Opposant pour Tua que les DAP avaient transition, les transitions comme ça, Ndiageso Diva. Il y a une transition avant de naître à dire que Badjava Noenti. À Medea, que y Mamuto Tiabe ba transition. Il n'y a pas de que doit quoi dire. Nkenti mi ano si be mim d'accord ne o mi abano da pa be transition. Alors yo bali élection régionale. Amedo ba mere pe mbuji le akoko damo. Na mere pe mbuji wa. Comment là il deuxième tour, mi le bo deuxième tour. Li be on est annulé à quoi? Juste be a so blemi, yo a so floumi, be mi an be à quoi? Et be a amedo be yo le yo a yo ngobe akokeni davaya. Yo bali di la yakobu keto régional kudo gouvernement ya ke fina quoi. Milagba ya va bien ou ba fini que lo. Muni résultat ya yo. Que moi soit mia we jonvi, mia koito we jonvi. Allo du me vi we jonvi. La ba se mia benya. Mia wa envie jojo a noté. Ezo claro mi to gomena mi pomi. Ya begbi me opodi si be régime atoke nene. Mi magba va flumi anyi et moi que mi na temi kwa mi sonne bo en 2000 wa nkuvi hunami zolo nkuvi hunami et que mi tele wa ku dictature wa mi o que les grandes dictatures mi la so wa kumi yemle yo Togo viola mi ame ko le unir mechande unir a laisser ta me kumi apata mutu konjina mi on mi le do fia nu vile le wumi et mo mo le et salaire au moule nyon le mi avait dormi et c'est moule doanti que la na mi avo o ma be ado join fi polana et me la fano o la bank o la do Ghana o libanais o français o ikpo le do Ghana wa we le pachena mi le loami les libanais de yan 1 milliard fifi banque la deux ni vono yon yan 1 million on m'a deux na o peut-être la 650 000 non lenti que moi j'ai américain que les banques yo la wa faire y nous keme millions neneye edume non enwa nene edume non enwa aw mi hunku 2021 mi magba no victime o enya ko mi la gblea mi gblena mi vo mi dengle so anti mi so anikwari besusu so sonyami mingba so NC besusu mingba so CDP besusu mingba so MPDD besusu mingba so ADI besusu mingba so CAR besusu mingba so EPT uni besusu mi so du me vinyenye besusu ne yuele ameko le pefu BTP wa wo le podo ale won ne la Georgina mia unir to ma Georgina mi o no vi o minyila busube pome ya eso Tchad va mamia mela ye busuto oso Burkina oso Nigeria oso afio va pe ye edo chanso Togo ame yo do haku busu ya demawa bale do haku busu fo ya demabe jijime vi fipo debe jijime vi won minamia cité mia do hado anti mia nyaojo mi nyaojo de Togo ala vonami mila no mila jradouado et melania no na mesiame on bien maneo ameko wa me antobe ditinya ne no ekudo ameko figani on est so ejola un bien mal qui ne profite pas nous keye omu vlikporo jojo nyenye mewa mu de navio il est globé galé Togo si ale gbegbere ne du a trop di agbe me ba alors même dia sou epereka mesiame la pole ke Togo egala noeda mia do Togo ye wa pola mingba no Togo vovo ya me o RPT ningba donde pe la proposer na mi o opposition changba donde pe la proposer o ye edoude si ade ke dictature molea amede no régime amekpo ye betolemi nyawa be secret mi poli ka gbo me le dompo na ofifia
opposant de kpem dompo no ne nekpori ame de kpem dompo na régime ya ne nekpo e gomba gbe o mia e jesi gome na o e jesi wa gome Togo vion kune hunami nya gbe o metami le bio mi le bli Togo atabe banyoy ya me kejima o so toi e ye kem we trobo konami bien envie Jean-Paul Umolobe Bemisi Togo anenyo e komileji opposition yo parti au pouvoir yo parti politique de kpemu dans Togo jikpo nya cité mi o de ka na Togo ma une yira Togo ne ba yira Togo vi de siade afide pepe kemile ma une yira mi gben ba yira mia mi abe dio me ne kode Togo anti mi abe dio me ne kode mi anono anti mi ato nya o na mi anono mi alo Togo a e mi o de ka egbeni no dunami be Togo a mi adele unta seto ku ame fruto ko be oni opposant vole o de ka ku unta seto le fumi pe blato ya Togo ane vole abalomi ba de du comme vieux balomi du ko me vieux to enyi jidudua wa to enyi musin mi awela di ameke balomi mi aso Togo doa mi chagbe yo meye e la kpotua de banyon mi asite mi awe be alternance que va et pedeka kloya ba kwe me vava mi ma note kwa me de pepe mi awela we banyon ma oni jirami